तुम बिनु हरि मधुसरा अवकरो दया करत कछ तुम द्वारे विलंब क्यों दया करो मेरे छाया देयो प्रेम पिता दुख सुख बुझ व्यापे नहीं छूटे सब कृपा दया करो। परम प्रेममय परम दया जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी गृहस्थ लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ सद्गुरुंकर शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर आउ सत्संगर आश्रय ग्रहण कर मो निश्चय कहूँ तुमको आउ तुम उन्नयन भाविया हेब नहीं पवित्र सेवार लक्ष्मी लक्ष्मी माने श्री आउ एही श्री कथाटी आसीची सेवा करबा ठारू तुम्हें यथोपयुक्त भावे तुमर संसार और संसार पारिपार्श्विकर जोटी जेतेटा संभव वाक्य व्यवहार सहानुभूति साहाय्य द्वारा अविरोध भाव में अन्यर मंगल करने चेष्टा कर तुमर लक्ष्मी आख्या ख्यातिमंडित हो देखिब शरण पंकजे आहुति देउछि शरण पंकजे आहुति देउछि मोर हे प्रिय परम मोर हे प्रिय परम जीवन यज्ञ परम पुरोधा जीवन यज्ञ परम पुरोधा हे प्रिय परम हे प्रिय परम फ्लोर की नब्बा वीडियो पे बसई आज वीडियो करे फोटो हाँ তুমি অনন্ত তুমি অসীম তুমি অনন্ত তুমি অসীম তুমকু ধরিব প্রভু
ধরা মরে করুণা করিবারে দেছ ধরা মরে সে লাগি তুম পূজা লভিছি প্রিয়তম তুমি অনন্ত তুমি অসীম বেদনা হরি
হরিনাম সদা গাই রে হয় হোক মম লক্ষ জন তাহে কোন ক্ষতি নাই রে বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি হরিনাম সদা গাই রে আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি হরিনাম সদা গাই রে হয় হোক মম লক্ষ জন তাহে কোনো ক্ষতি নাই রে বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি হরিনাম সদা গাই আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি হরিনাম সদা গাই হয় হোক মম লক্ষ জন তাহে কোন ক্ষতি নাই রে বেদনা হারি হরিনাম সদা গাই আমি হরিনাম সদা গাই ধনাম গুণিন্দিত শান্ত শুনি মূর্তি যেন ধুলি না পড়ে। ধনাম গুণিন্দিত শান্ত শুনি মূর্তি যেন ধুলি না পড়ে। নিত্য প্রীত করে আমি বেদনা হারি হরিনাম সদা গাই তাহে নাহি পুরুষ তর পঞ্চর তর পন্থিনা রঘুপতি প্রিয় সন্ধ্যায় আমার বন্ধা তাহে নাহি পুরুষ তর পঞ্চল তর পন্থিনা রঘুপতি প্রিয় পশু জগতে নিন্দা খ্যাতি সুরধু সব খ্যাতি পশু জগতে নিন্দা খ্যাতি সুরধু সব খ্যাতি আমি কিছুতে বিনয় ভাতি আমি কিছুতে বিনয় ভাতি ভুলিতে নারী ভাই রে বেদি ছাড়ি বেদনা হারি হরিনাম
সদা গাইবে আমি বেদনাহারি বেদনাহারি হরিনাম সদা গাইবে ধবরা চাহে গোবিন্দ নামামৃতে সোনা ভাসুতে খুব ধবরা চাহে গোবিন্দ নামামৃতে সোনা ভাসুতে মুগ্ধ মানুষে আত্মভূমি হরি হরি বলে ডাকিবে আহা মুগ্ধ মানুষে আত্মভূমি হরি হরি বলে নাচবে হরি হরি চাহে না চাহে না পড়া বিশাল চাহে না সজবে চাহে না পড়া বিশাল ধর্ম সকলে আমি হরিনাম সদা তারে কোনো আমি হরিনাম সদা আমি হরিনাম সদা আমি হরিনাম সদা আজি মলয় পবন যায় বহি মধুর ধনম গাই গাই আজি ভকত ভাবে বিভোর বন্ধুরে বন্ধরে পিরতি ডর আজি পুরে পল্লীরে প্রেম জুয়ার আজি মলয় পবন যায় বহি মধুর ধনম গাই গাই মলয় পবন যায় বহি মধুর ধনম গায়ে গায়ে মলয় পবন যায় বহি মধুর ধনম গাই গাই
Hey,
প্রসার আগে বন্ধুরে বান্ধরে পিরতি গো বন্ধুরে আধারে তেরা তের মোরারে পালে প্রেমা দুয়ার মরয় পবন যায় বয়ে মধুরা ধারা গায়ে গায়ে ভগত ভাবে বন্ধুরে আধারে এরা ওরারে অলে প্রেমা জোয়ার গুরু নাম নিয়ে ভাসালো তরি যেদিন ডুবে যাবে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারা ডুবে যাবে রে তারা ডুবে যাবে রে গুরু নাম নিয়ে ভাসালো তরি যেদিন ডুবে যাবে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ডুবে যাবে
उपाध्याय जगत श्री वर्मा परम पूज्यवाद श्री पड़ता परम पूज्यवाद श्री आचार्य सभी प्रणाम इष्ट परिवार सभी प्रणाम पूज्य पुरोधा पूज्य ऋतिक देव कवि भाई गुरुमा समस्त सदा प्रीति राव जय गुरु आज भंजनगर परम दयालकर पवित्र उत्सव आपण माने समस्ते महाभाग्यवान 2017 मसीहा जनवरी 11 तारीख अपराह्न परम पूज्यवाद दादा सपरिवार उपस्थित होती से पंचदेवता परम पूज्यवाद श्री दादा परम पूज्यवाद श्री बड़ बौदी परम पूज्यवाद श्री बाबाईदा सिपाहीदा और मिकिदा समस्त उपस्थिति श्रीमंदिर हुए दीर्घ 17 ରୁ 18 घंटा ये रुहती रात्रि यापन करती सका गुरुवार दिन सका सका प्रातः विनती समय पूर्व ये श्रीमंदिर उद्बोधित हुए तेणु इष्ट परिवार पद ऋण भंजमाटी तीर्थ हो उठी आपण मैंने ये सुंदर उत्सव आयोजन कर उत्सव विषय पूज्यपाद दादा कहती जो भजन भोजन जाजन दीक्षा अनवरत चलते हैं भी उत्सव कह जाए आपण मानकर जो निष्ठा अनुगत्य और कृति संवेग ये उत्सव को सफल करी और संवेग मैंने आप जानती बेग मैंने आप जानती समस्ते आम बेग स्लो स्पीड संवेग माने बेग सहित दिग रहे आमर दिग हूँ आम मुहा ही चलचु सी होती आमर दिशारी कांडारी मतार बहन कर चलवा समस्ते मंगल अधिकारी होगा आउ विशेष किसी कहूनी जय परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर आदर चरणे परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मांकर आदर चरणे परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दांकर आदर चरणे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यंकर आदर चरणे एवं इष्ट परिवार सभी आदर चरणे परम तक प्रणाम निवेदन आज पवित्र उत्सव उपस्थित पूज्य पुरोधा सम्मान्य सहप्रतिनिधि भगवान मणिदादा उपस्थित ब्रह्मदार श्री ठाकुर भूत बंदाधारी सहप्रतिनिधि मंडली अधूर्य जाजक मंडली उपस्थित मोर समस्त इष्टप्राण गुरु भ्राता मंडली स्नेहमय जननीकूल एवं समागत परम प्रेमय परमदार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गुणमुग्ध समस्त धर्मप्राण भाई और माँ मैंने छोट छोट पिला माने समस्त मोर भक्तिगत हार्दिक जय गुरु भलवासा प्रणाम तथा मंडल आमर परम सौभाग्य आमने आज परमदार श्री ठाकुर 138तम जन्मोत्सव पालन करुचे सहित भंजनगर शुभ उद्बोधन सहित जहाँ मो पूर्व परम श्रद्धेय शुभेन्दु भाई तार स्मृतिचारण करते 2017 मसीहा जनवरी मास 12 तारीख आज दिन आज तारीख परम पूज्यपाद श्री नारायण शीतल कर कमल ये मंदिर उद्बोधित होता एवं परिवार को नहीं देखु देखु तार स्मृतिर नवम यही वर्ष श्री विग्रह प्रतिष्ठा मंदिर उद्बोधन एवं श्री ठाकुर पवित्र जन्मोत्सव गुरु भाई गुरुमा मानकर श्रद्धालु मानकर एते आनंद एते उत्साह कहले न सरे जेते गाँ बुलीचु जेते घर बुलीचु जेते जन को निवेदन करूँ उत्सव को आसवाई समस्ते आनंद समस्ते सम्मति प्रकाश कर उत्सव को निश्चय जो जाओ आज जो भक्त मान समावेश देखिले आनंद लगुच खुशी लगुच आ गोटे कथा आ गोटे खुशी कथा मुझे कहबी जे बहुत दिन पर ये गंजाम माटी को
এভাবে জনে ব্যক্তি আসছেন আমার গহনে উপস্থিত হয়েছেন গঞ্জামর প্রতি কোণে কোণে গ্রামে গ্রামে যে সুপরিচিত সম্মান্য ধরণীদা মোর মনে পড়ছে মু সেতবে কলেজে পাঠ পড়ুଥାଏ ধরণীদা যে তাଙ୍କର ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ ଆମେ ଭଜନଗର ସମସ୍ତେ ପଳାଉ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କର କଥା ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ପାଇଛେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆଜି ଆମର ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବସିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଦାଦାଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ ଘରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକେଇବେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେବେ ଯେ ଧରଣୀଦା କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ନେବି ନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଆଜି ପୁରୁଷ ସିଂହ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ତ ଆଜିର ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର এই শুভ 138তম জন্ম উৎসব পালন করছে গোটে কথাটা কই বক্তব্য শেষ করদেবি স্বামী বিবেকানন্দর কথা আপনারা সমস্তে জানନ୍ତି বিবেকানন্দকে সমস্তে প্রশংসা করନ୍ତି কিন্তু তাকে কেতে জন যে গ্রহণ করନ୍ତି সেটা পছর কথা স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো যাইଥିଲେ আমেরিকা ধর্মসভা বিশ্ব ধর্ম সম্মেলନରେ যোগ ଦେଇଥିଲେ যে সুন্দর বক্তব্য রখিଥିଲେ যে সুন্দর আলোচনা রখিଥିଲେ শ্রোতা মন্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল স্পেল বাউন্ড হয়ে যাইছিল ভুরি ভুরি প্রশংসা করଥିଲେ কিন্তু আউ কিছু লোক তাଙ୍କର এতে প্রশংসা শুনিকি ঈর্ষা করଥିଲେ যে কিছু পৃথিবীর বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাকে ঈর্ষা করଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାକ 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 ବହି ସବୁ ରଖିଥିଲେ ডাকিলে স্বামীজীকে স্বামীজী আপনার দয়াকরি আসবে তো স্বামীজী কলে ঠিক আছে তাঁর অনুরোধ রক্ষি গলে বলে দেখুন স্বামীজী পৃথিবীর সব বড় বড় ধর্মগ্রন্থ যেগুলা সব মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ সব উপরে রখিছু যেগুলা সব মূল্যহীন তাকে তলক তলক রখিছু এবং আমি দেখিছু যে ভারতবর্ষর ধর্মগ্রন্থ যেটা গীতা সেটা সেমতি কিছু মূল্য না তাকে তলে রখিছু আউ সব ধর্মগ্রন্থ উপরে উপরে আমার বাইবেল ইত্যাদি সব উপরে আছে বিবেকানন্দ খুব চতুর তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি অতি চমৎকার গুরু কৃপা হি কেবল যে অর্ধ শিক্ষিত যুবক কলিকতায় বুড়ি বুড়ি চাকরি খন্ডে পাই দ্বার দ্বার বুলুলে গুরুঙ্কর অশেষ দয়া রামকৃষ্ণ ঠাকুরଙ୍କର সেই নরেন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দরে পরিণত হয়েছিল সে কোন উত্তর দিয়েছিল জানিଛନ୍ତି টেবুল বাড়ি কইলে দি ফাউন্ডেশন ইজ ভেরি স্ট্রং से कहले दी फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ता माने मोर जो गीता बहिटा तळे अछि फाउंडेशन अभियान मन रखंतु मु जदी मोर बहिटा को बाहर करी देबी ताले आपन समस्त बहि तळे पड़ी ता माने मोर बहि ओ भारतवर्ष धर्म ग्रंथ समस्त को धरि रखिछि भारतवर्ष धर्मर कथा जेते कहले सरी बनै किंतु आज एक विराट प्रश्नबाजी धर्मर कथा कहिली परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल आज आसी आमानको धर्मर कथा कौन शिखेछन्ति कौन बतैछन्ति मु आगु नेबि नै सम्माननीय धणीदाय भाବରେ आलोचना रखिबा तापर मोर सुनिबा सुंदर आलोचना रखन्ति आपण सुखा सहित बसिबे आ ठाकुरଙ୍କର से अमृतर कथा आमे पालन करिक जिबा परिशेषରେ ସମସ୍ତଙ୍କର मंगल कामना करी भक्त विराम दउछि अति सम्माननीय हमर ओडिशा बाहर दयाकरी आदि मोर कथा ध्यान करियो धन्यवाद दयाकरी मोबाइल गुड़ा टोटली बंद कर दो साइलेंस टोटली बंद कर दो मानव जीवन परम उद्धाता परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम आराध्या जगत जननी जगत कल्याणमय श्री श्री बड़मांक श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दांकर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम एवं परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंक श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम सम्मानस्पद वरेण्य
संचालक महोदय वरेण्य श्री श्री ठाकुर पूत पवित्र कन्याधारी नीतिक मंडली जाचक अधर्य मंडली स्नेह सम्मान लघु गुरु भातृमंडली मातृमंडली सज्जन मंडली स्नेह पिला समस्त मोर आंतरिक आकृति जय गुरु। आज आपण मान सहित मुझे पुण्यर अधिकारी मंगल अधिकारी से आनंदर अधिकारी आपण मान सहित जोग दे चरण पाते बसी किसी गुण कीर्तन कर सौभाग्य व सुजोग मुझे अर्जन करी पिछला कई जगह ठिया बेले पिछला दिन कथा सब मन पड़े यार चेहरा कौन थिला घास जंगल कौन थिला आस्ते आस्ते बाली पड़ी पुता ही श्रीमंदिर गढ़ी उठी परम दयाल आज सबुदिग सर्वांग सुंदर है तार कारण आउ गोटे आम कौन भल गीत गाइलु भल कीर्तन कलु भल बाजा बजेलु खाଇବା पिया भल कलु भल आलोचना कलु ये तो निश्चित भाव सुंदर मधुमय भाव गंभीर परिवेश बहु भाव भाई माँ मैंने जोग समस्त आवेग अप्राणता परम पिता पाखे पहुंचुची तेरे आउ गोटे कथा बंगीय कवि सुंदर कथाटे असीम माझे ससीम तुमी बाजाओ आपन सुर आमार माझे तुम्हारी प्रकाश तारी तो मधुर एते जो भल लागुची मधुर लागुची तांको कथा सुनिया पाई तांको देबा पाई तांको काम किछि करिया पाई तांको नाम रे मिलित होई कि वैष्णव शास्त्र से कथा सार्थक करिवा जे सर्वश्रेष्ठ कलौ जुगे हरिर नाम आर अन्नदान हरिर नाम सर्वश्रेष्ठ कलौ जुगे तेणु ये सबुटार अपूर्व समन्वय घटी हरिकर गुण कीर्तन हरिर नाम आ अन्नदान तेणु समवेत भाव बसी खाइबा वसुधैव कुटुंबकम तार एक नमूना तेणु आम भितर प्रकाश भगवान गीता कथा कहते गीतार भगवान स्पष्ट कहते नाहम तिष्ठामि वैकुंठे मुनि नाम हृदय न पद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तेणु समवेत भाव मोर गुण कीर्तन करा जाए से थाए नारद बोली भगवान श्रीकृष्ण कहते तेणु सुंदर भजन गान करा जाउथला जे तुम्हें अनंत तुम्हें असीम तुमको धरवा लगी सपति कहीं मोर मम एक कथा ये गान मुझे लिखी आ गोटे गान लिखी आसी बड़ आशा तुमरी द्वारे फेराई दियो ना मते निराशे मोरे फेराई दियो ना निराशे मोरे ये गोटे गान श्री श्री दादा हाथ ये गान जो पड़ा शुणिले गानटी से टिके संशोधन करदे कहले पाखक तो आसिक निराशा फेरी ना विनायक छात्र जीवन मेडिकल स्टूडेंट थे से भाव लिखिं तेणु श्री श्री दादा संशोधन करदे फेराई देन बुझी निराशा मुझे जहाँ जानी तुम्हें क्या निराशा फेर कारण ठाकुर बाणी अच्छी जे व्यर्थ तुम्हार जीवन हले सार्थकता धरंतुले कहा जीवन व्यर्थ जीवन आम समस्ते परम पितार संतान तार से नाद कंपन टी आम भीतर अच्छी बचुचे बसीचे खाऊचे हसुचे चलुचे जहाँ किसी उपभोग करते दुनिया को आम भीतर से मंत्र रूप शक्ति रूप कंपन रूप अच्छा गंदा पिंपुड़ी ठार आरंभ कर सब जीव भितर तेणु एठिके आसिले कहीं निराश होते एवं कहले विनायक दा के बोले तेणु संशोधन करदेली एटा विनायक दा को कहिदेले एठिके आसिले मनुष्य संशोधित हुए सजाड़ी दियंती बुझे दियंती तेणु कहले जे मु जतले मनुष्य तनु को आश्रा करी आसे तेणु मते अवज्ञा करी थांती अवजानति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम
परम भाव न जानंतु मम भूत महेश्वर तेणु मोर एई शरीरटी भितरे मु जो शरीर परिग्रह करी आसीछि एटा इतरे त्रिदेव अछंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तेणु एई नरोत्तम धारण करी से आसंती भागवत कहिसंती साकार होंती विभु भक्तंक पाई साकार विश्वास तेणु अन्यथा मोहि साकार विश्वास करबा को हो से जति साकार है कि आस्थान हमको बुझे के कह दे थांते तेणु तांको ठाकुर कहउचंती प्राण व्याकुलता नहीं तांको डाक आखिर लुह झराई तांको डाक खूब नाम कर अंतर अंतर खूब नाम कर आखिर लुह झराई के कान ये दुनिया रे तांको पर तोरा अपनार के अछि कहत जहां को अपनार बोली भाबुछु बंधु बोली भाबुछु सब दिन एक एक करी छाड़ी चली जीवे हम चेते दे चलते प्रभु आसे कि यदि नरोत्तम धारण करी आसी न थांते ताले हमको बुझे दे थांता कि विपाक पथु हाथ धरी दिए चालीबा कायदा सिखाई दिए तांको ही जानिबो गुरु बोली अभय पथे सहित निये सेति पई कहउचंती आपद विपद जेते ही आसु मनरे रखिबु जोर दयाल ठाकुर मथारे अछंती भावना की बात ए छोटे छोटे गोटे पठन यदि आम जपामाली करे साहित्य रखे ठाकुर एपरी कहते मोर कथा गुड़िक अनेक अपसंद हो पारे मन को न पाई पारे हाँ कहले ठाकुर जे एटा कोन आजिकाली होउची आमे ए आजिकाली ग्वाही दे कि आमे आजिकाली छुआ कोन के मानुचंती आ ठाकुर जोटा कहउतले भलो जे किंतु आ सिमिति का काई से परिवार से मनुष्य काई एई कथा बारंबार केष्टता कहंती ठाकुर को ठाकुर आपण जो असुमारी बाणी दे गले एवं सतरे आगे एबे तो से भाषा जो उच्च मानर भाषा ताहा तो बुझी भी होई नाही तेणु आपण जे कहचंती 10,000 वर्ष पर्यंत काम करिवो 25-30 वर्ष रे गोटे जेनरेशन क्या होई बापा पुओ बापा पुओ नाती 10,000 वर्ष रे केते पुरुष पर्यंत काम करिवो ठाकुर कहले अपसंद हेई पारे मोर कथा तथापि लेखि रखिता दासीर कथा बासी होले ओ काजे लागले ठाकुर निजुक गोटे दासी बोली निजुक स्वीकार करछंती एवं एपरि मध्य कथा कहछंती आमी की जानते तुम्हारा सबाई पंडित मानुष आमी मूर्खी ब्राह्मण मान मूर्ख ब्राह्मण परम पिता मो मुह दे कि केते बेले कोन भाई कहछंती ताई मु कहि दउछि देखो से निजुक की भली भाव रे उपस्थापित करछंती दिन दुनिया मालिक जे स्वयं कर्ता जे तो से निजुक एते न्यून छोट जोटा श्री बड़दा कहथुले तृणाद पिस्मीचे न तरुरैव सहिष्णुमा अमानी न मानो देव कीर्तनीय सदा हरि हरि सदा आनंदमय हरि सदा कीर्तनीय तेणु तो 2 बार हाथ ताले दे कीर्तन परिवार कथा कहले छाड़े मन कपट चातुरी बदने बल हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवन मूल धर्म तो ब्रह्म कुआरे गला ब्रह्म बदलो बदलो के फोटो उठे देला ए नै किया मार गड़ होछ ब्रह्म हरि को नाम होछ परम ब्रह्म आ जीवन मूल धर्म होछ से धर्म नारे जा किछि करू मूल से परम ब्रह्म को परम पिता को नाम रूप में पाइछि तो ताई नहले वैष्णव शास्त्र की कहि थांता हरि नाम इव केवलम ओनली तळो नास्ते व गतिर अन्यथा आ अन्यथा बाट किछि नाही ठाकुर कहले ए जन ए बार नाइले फिर एक बार घुरे आस्ते होबे केते भली की हलिस खाइ के हेफाजत रे रही की घोड़े इहारे एई सित दिने तो आउ 10 वर्ष टेकी खसी तो दिन ना दिन तो जीव 100-120-115 आउ केते जीव पुणी आसीबु दासा आइले मुरुगा पुणी कुआ हम की मो IABM PhD कुआडे गला मो सुंदर उपयोगन कुआडे गला हमर कोठा बाड़ी गाड़ी ये सब कुआडे गला किछि नाही जीव विकल है कांदे तारा विस्मरण हो जाए स्मरण रखा जो ब्रेन टा हमको देइछन जेटा हम मन रखी पाउचे बहुत कथा मने मने गुणी है कि रिकल करके हम आनंद पाउचे से सब विस्मरण हो जिवो ठाकुर मृत्यु समय जमान बंदी दउचंती मनुष्य जतले शरीर छाड़ी के आत्मा चली जीव सेतिकी बेले प्रचंड अंधकार ठाकुर कहले भीषण अंधकार एवं ढंग ढंग करी विराट शब्द सब भूली जीव से विस्मरण है जो सुन सिलट पटा सफा है जीव बिल्कुल पहले यही जा हम दिल्ली जजन जा घनिष्ठ वृत्ति এই সুস্থ সদাচার আপনি যদি পাড়ি কি চালিও নিষ্ঠা সহকারে সুস্থ নিব্রত নেই তাহলে অন্তত তোমার আত্মাকে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত
ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ଧୋଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ହବ ସେଇଠି ଯେ ସେ ମୁଁ ଦୟାର ଅଧିକାରୀ ହେବି। ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା, ପିଠା ଯୋଜନା, ପଖାଳ ଯୋଜନା, ଆଉ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଯୋଜନା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମତେ ସେ ସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଅନଲାଇନରେ। ଦରଖାସ୍ତ ନଥିଲେ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେନି, ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ। ବା ଟୋକା ବୟସ ଅଛି ଏଇନା ଲାଇଫ କି ଏନ୍ଜୟ କର ୟାର, ତୋର ବୟସ ହେଲାଣି ଧର୍ମ କରିବା, ବୁଢା ହେଇଯିବ, ଚମ ଧୁଡ ଧୁଡ ହେଇଯିବ, ଆଖିକି ଦିଶିବ ନାହିଁ, କାନକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ଧର୍ମ କରିବୁ। ଧର୍ମ କରାଯାଏ ସେ ସମୟରେ। ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣେ କାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆସି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ସବୁ ସେଭ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ସଫ୍ଟୱେରରେ। ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର। একথা ସୁମରି ନିତ୍ୟ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କରୁଥିବି ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। এই ଦୀକ୍ଷା ବିହୀନ ଶିକ୍ଷା ଆଜି କୁଶିକ୍ଷାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଜି କିଛି ଦାମ ରହୁନି, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି। କେତେ ଆଶା କରି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢଉଛେ ବା ଆମେ ପାଠ ପଢିଛେ। ଯଦି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଯଦି ପରମାର୍ଥରେ ନ ଲାଗେ ତାହା ଅନର୍ଥ କରିବ। ଅର୍ଥ ଯଦି ପରମାର୍ଥରେ ନ ଲାଗେ ତାହା ଅନର୍ଥ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନର ହରି। ନର ରୂପକ ହରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କରୁଛି, ବାପା ଜେଜେ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେଠି ଧର୍ମ ହୁଏ ନା ବୋଲି ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଯୋଉ ମାଫିକ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବାକୁ ହବ। ତା ବାର୍ଷିକ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବାର କଥା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଧର୍ମ ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା ତୋର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମେ ବାତିଲ କରି ରଖିଲି ତାର କି ହବ ତେମିତି ଧର୍ମେ। ତୁ ଯୋଉ ରକମ ଧର୍ମ କରୁଛୁ ସେ ଧର୍ମରେ କଣ ମିଳିବ? ତେଣୁ ପ୍ରତି କର୍ମ ଭିତରେ ଧର୍ମଟା ଫୁଟି ଉଠୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାରି ବାସ୍ତବବାଦୀ। ତାଙ୍କ ବାଣୀ, ତାଙ୍କର କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଠାକୁର କହିଲେ ମାଇ ମେସେଜ ଇଜ ମାଇ ଲାଇଫ। ମୋ ଜୀବନଟା ହଉଛି ମୋ କଥା, ମୋର ବାଣୀ। ମୁଁ ଏପରି କଥା କହି ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଚରଣରେ କରିନାହିଁ। ସବୁ କଥା ନିଜେ ଆପଣି ଆଚରି ଧର୍ମ ଜୀବରେ ଶିଖାଏ, କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛଡା ଗତି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଗତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା, ଆମେ କହେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ବାଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, all the past prophets are converted and awakened in that of present. ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଗତ ସବୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। all the past prophets are converted and awakened in that of present. ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। love to him is love to all the prophets of the past. ଅତୀତରେ ଯେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଧରା ବକ୍ଷରେ କମ ସେ କମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର ଅବତାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଧରିବା ଭିତରେ, ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ମାନେ ବିଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ, ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ବି କରାଯାଏ। କାରଣ ମୋର ସମସ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଜିନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ ରହିଛି। ମୋ ଜେଜେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ମୋ ପୁଅ ଭିତରେ। ଏଇ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ এই লীলা। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନ ଧରିଲେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଗୁଡାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। କଣ ଧର୍ମ, କଣ ଅଧର୍ମ, କିଏ ହିଁ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ, କାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, যেটা ঠাকুর ক্লিয়ার করছেন। ভগবান খুঁজতে হয় না রে, নাম খুঁজতে হয়। ভগবানকে খোঁজবাকু দরকার পড়ে নাই, মন্ত্র খোঁজবাকু পড়ে। আমার তোমার মাঝে কোনো ফরক নাই। ঠাকুর বলে মো আউ তোমার ভিতরে কিছু ফরক নাই, শুধুই নাম। সে সদা নামময়। আমি কিয়ে কেতে মিনিট নাম করছে আমি জানিছি। শ্রী শ্রী আচার্য দেব এই ডিপিআর কো উপর গুরুত্ব দেবা ভিতরে অন্তত কହୁଛନ୍ତି 5-10 মিনিট হেলে বস তাଙ୍କ ପାଖରେ। ଛକରେ ବସଛ, ଚା ଦୋକାନରେ ବସଛ, ଏଠି ବସଛ, ସେଠି ବସଛ, ବାରଆଡେ ବୁଲୁଛ, ପିକନିକ କରୁଛ, ନାଚୁଛ, ଡେଉଁଛ, ଖାଉଛ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଏତେ ସାଙ୍ଗ
ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣାର କରିନି। ଥରେ ଦେଖ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ହଲପ କରି କହୁଛି, ନିୟମ କରିକି କହୁଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ, ମତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। অর্থ মানব দশ কামিনী কাঞ্চন কি চাস, কোন চাহুছ, সব দিব। পরম পিতার কাছে অদেয় কি আছে, ମୁଁ ସବୁ ଦେବି, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। Give up everything and come to me, I will give you everything. ସବୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଗେ ସବୁ ଛାଡିକି ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ଏଇଠି ରହୁଛି, ଆମେ ଆମ ଭଳିଆ ଫୁଲ ହେଇଛେ, ଆମ ଭଳିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛେ, ଆମ ଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ ଆମର ଜାଣିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। এই জায়গায় ଆମେ ଅଟକିକି ଅଛେ। ତାକୁ ଆଗେ give up everything, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ। ତୋର କେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର, ମା ଯେମିତି ସାଇତି ରଖିଥାଏ টাউকাটা খোঁজিব, আজ সিনা অষ্টমী পড়েলা, কালিকি পুଣି বাসি পিঠা খୋঁଜିବ, মା ଘୋଡେଇକି ରଖିଥିବ। ହେଲେ ଯଦି ତୁମର 4-5ଟା ଲୋକକୁ ନେଇକି ସଂସାର ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ନିଦ ହଉନାହିଁ ଆଖିକୁ। ଜଗତର ପିତା ଯିଏ, ପରମ ପିତା ଯିଏ, ସବୁ ପିତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ପରମ ପିତା, ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଭିତରେ ତ এটা ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ଭାବଛ ବସେ চলবে কি সে ভাববার তুমি কে। ତୁମେ ବସି ଭାବୁଛ କେମିତି ଚଳିବ, କେମିତି କଣ କରିବ, ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି। ଏତେ ଛୁଆ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ହେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କାହିଁ, ଚାକିରି କାହିଁ। ପୁଣି ତ ଏଆଇ ଯୋଉ କଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ ପଶିଲାଣି, ଗୋଟେ ଗୋଡେଇ ସବୁ ଖାଇଯିବ। ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ଋଷିମୁନି ମାନେ କରିଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ଭିତରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ମୋ ବାପ ଯେତେ 14 ପୁରୁଷ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ, ଯଦି ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେ ହେବେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ, ବାପା ଏକୁଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ବୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଛୁଆମାନେ ମିଶିକି 5 ଖଣ୍ଡ ବୁଣିବୁ। ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ, ପ୍ରକୃତି ଗୋଡ଼ ରହିବୁ, ଫୁଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଖାଇବୁ, ପିଠାପଣା ଖାଇକି ନାଚି ଡେଇକି ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ହେଇକି ରହିବୁ, ରୋଗ ବେମାର ଧରି ପକାଇ। ସିଏ ଉଠିଗଲା, ମୋର ହେଲାନି, ଏଇ ତ ଖାଇଛି କାଳ ଆଉ କଣ, ତାର ହେଇଗଲା, ମୋର ହେଲା। କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ, ପିଲା ଛୁଆଟା ଫେଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପାସ ଫେଲ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦବ, କୋଉଠି ପାସ ଫେଲ ନାହିଁ, ତୁ ଏଇ ମନ ସାଙ୍ଗଟା ପାସ୍ କରିଗଲା। ତା ବାପର ମନ ଦୁଃଖ, ତା ସାଙ୍ଗ ପାସ୍ କରିଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଫେଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ୟାର କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଇଏ ରୋଗ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହି ନ ପାରିବା ଆମ ଶିକ୍ଷା କାତର, ତାଙ୍କ ଦେଇ କିଛି ହବନି। ଆମ ପୁଅ ଭଲ ପଡେ ନା, ସେ ରଖିଦେଲା କେମିତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଯାଇକି ମ୍ୟାଡାମ ଫାଡାମ ସାରଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରିଦେଲେ, ନା କହି ଇଏ କରିଦେଲି, ୟାଙ୍କ ଦେଇ ଖଡା ସିଝିବନି, ମଲା କଙ୍କଡା ନେଉଟେଇ ପାରିବନି, ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସବୁ ଗାନ କଲେ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଭିତରେ କଣ ଆସେ, ପିଲାଟି ବେଳୁ ବାଲ୍ୟ ଆଚାର କର୍ମ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେତିକି ବାଣୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପରିବେଶ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ବିଗିଡି ହେଇଗଲା। और इवन नंबर पर गाड़ी बंद कर दो, से ये करो, से करो, गछ लगाओ, ऑक्सीजन दरकार। कोरोना समय ऑक्सीजन मूल्य मनुष्य बुझीले, ईश्वर हमको मागणा नाक तले ऑक्सीजन देइछन्ति, आमे बंचिते, किंतु आमे प्रदूषण करूछे, अज्ञानता दोष। श्री श्री ठाकुर गाड़ी रे जाउछन्ति, हठात कासिल कपटी के आसिल, कपटी के पकेइबे, ड्राइवर को आगले रख, ड्राइवर गाड़ी रखिला, ठाकुर गाड़ी रे ओल्हेले, बुलुचन्ति, सेपटी को कोउठी पकेइबे, कपटी को कोउठी पकेइबे, बुली 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 गोटे फाट देखिले, अति संतर्म कोणरे सेई फाट भितरे कपटा टिक पकेइकी जोता पिंधा गोड़े घोड़े देले। आ देशरे तो केते केते परिवेश बीती, आ केते कोटी कोटी टंकार व्यय बराद होउची, चिंता नै। हम बीजेपी कॉलेज सामना कोर्ट अछि, से सीढ़ी रे ऊपर महला को पळेले, कोणरे जो देखिबे प्राइमर कोटिंग हे जाईची, सब पानुआंक पान छेप। आ गोटे होउची हम प्रधान भाई अंटू प्रधान स्टेशन, भुवनेश्वर स्टेशन, तार जो क्वार्टर पाइप पाचिरी सेपटे सानो पास एते संख्या लोक जाती, से भयंकर दुर्गंध, से सब से माने कॉलोनी वाला विचार करिकी किछि मलमल पत्थर रे तैयारी हेतिबा ठाकुर ठाकुरानी छवि ताकू पेस्ट करछन। माने सेसु को भगवान ठाकुर बा ठाकुरानी माने ए पान छेप आ मल त्याग परिश्रा त्याग एगुड़ा को जटिले, आमे ताकू सेही जगह रे नै पुष्टि कर दे। आमे अच्छे कोठी चिंता कर देखो, ठाकुर कहले व्यक्ति जीवन रे इष्ट नहीं, आदर्श नहीं,
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଳହମୟ, ସେ ପୁଣି ଯାଉଛି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଉଛି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଲି ଅନେକଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ, ଶାସନରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଏତେ ଅଡୁଆ କରିପାରିବନି। ସତ କଥା, ଯୋଉ କନକନିଆ ଶୀତୁଟା ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଥରେ ହେଇଥିଲା ନା କଣ, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏପରିଆ ଶୀତ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଶୀତରେ ସତ କଥା କମ୍ବଳଟାକୁ କାଢିକି ସେଠୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ସତରେ ଅଡୁଆ ଜିନିଷ, ଇଏ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ସେଇ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରେ। ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିପାରେ ନା, ସେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବ ହିଁ, ଅଲଗତ ହବ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହଉଛେ, ଦଣ୍ଡ ପାଉଛେ, ଆମରି କଲା କର୍ମ ମାନ। এই অজ্ঞানতা দূর করা ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନା ଶଳାକାୟା ଚକ୍ଷୁରୁ ଉନ୍ମିଳିତମ୍ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର କଥା। এই ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦସୁତ ହରି ଭୁବନେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ଧରି। ଜୀବନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନନ୍ଦସୁତ ହରି ବହି ପଢା ଯାଉଛି, ହରିବଂଶ ପଢା ଯାଉଛି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରେ ପଢା ହଉଛି। ସେ ନନା ଜାଣୁଥିବେ, ହରି ଜାଣୁଥିବେ, ଆଉ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋଗ ଖାଇବା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନାରାୟଣ ପାଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ସେ। କଣ ପଢା ଯାଉଛି, କଣ ବଲା ହଉଛି, ସେତିକି ଆମର ନାହିଁ। 10-50 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଦେଲେ ଆମର ଧର୍ମ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁରୁଣା ବେମାରୀ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ବି ଅଛି। ଆମେ ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ, ଜନ୍ମଦିନ, ବାହାଘର ବାର୍ଷିକୀ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ବର୍ଷ ଯାକ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ କରିବାକୁ ହବ। এই ଦୈନନ୍ଦିନ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ରର କାମ। ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରିବି, ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ମତେ ଧରାଇ ଦିଆହେଇଥିଲା। এই দীক্ষা গ্রহণ করি ମୁଁ ସର୍ବ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶପଥ କରୁଛି। ଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଶପଥ, ମାନେ ଠକାମି ଶପଥ ନୁହେଁ ନା। ଠାକୁର ଧରେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରଟି, ତାର 1 ନମ୍ବର ସଂକଳ୍ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି এই দীক্ষা গ্রহণ କରି ମୁଁ ସବୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶପଥ କରୁଛି। ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଦେଇକି ମୋ ଫିଲିଂରେ ଆଣିକି ଏଇ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲିବି। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମୋ ଜୀବନର ଯଜ୍ଞ ହେଉ। ଇଷ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଭିତରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ମୁଁ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳଟା ଖୋଜୁଛି ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଅଛି। ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ ତାରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତରାଳ ଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ଖାନ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଣାଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର କହିଲେ ଏପରି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଦିନ ଆସିନି। ସୀତା ମା ଜାଣିଥିଲେ ନା, ଜନକ ରାଜର୍ଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। କେଇଟା ଦିନ ଯାଇନି ବଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଅକାଳ ଚଳକ ନୁହେଁ କି? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପତିବ୍ରତା ହେଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଆ କରି ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନାହାରି ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲେ। ଯେ ସୁନାହାରି ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଜାଗିଲା, ଶୈତାନ ସେଇ ବାଟେ ପଶିଲା କି ନାହିଁ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ମଣିଷ ଉପରେ ଲୀଳା କରିବେ। ସୀତା ମା ଯେତେବେଳେ ସୁନାହାରି ପଛରେ ଧାଇଁଲେ, ସେଇଠି ବିପତ୍ତି ପଶିଲେ। ଦୁର୍ଦିନ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟାଣ କରି ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଇତା କଥା ଉଠିଲା, ସବୁ 4 ବର୍ଣ୍ଣର ଉପନୟନ କଥା ଅଛି। ଏ ଉପନୟନର କଥା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଗ୍ରେଟ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡର, ସେ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ବଡ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡେଇ ଆଣେ, ଗରିବକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ସାମ୍ୟବାଦ ହେଇଯାଉ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ରକମର ଆଲୋଚନା କଲେ ଠାକୁର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, କି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସହଜ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପରିବାରଟା ମର୍ମ ହେଲା ଧର୍ମ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ପାରସ୍ପରିକତା ନେଇ ରହନ୍ତି। এইটা ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବା ହଜି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗିରିଶ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ପୋଡା ମୁବିଲି ନାହିଁ, କେ କଥା ହଉଛି, କବାଟଟା ହଉ, ଗାଡିଟା ହଉ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ହବ। ମୁଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲି, 2 ବେଳା ପ୍ରାର୍ଥନାର କଥା କହିଲି, 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିବାର କଥା କହିଲି, ଚଳାବୁଲାର ନାମଜପ କରିବାର କଥା, ଇଷ୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରି ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବାର କଥା କହିଲି। ଟକ୍ସିନ ସବୁ ବାହାରିବ, ବଡି ପୁରା ଫିଟ୍ ରହିବ। ସବାସନର କଥା କହିଲି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହବ ନାହିଁ। এইসব ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲି। ଏଇଟା ମାନେ କଲ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ପଚରା ହେଇଛି, ତାକୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ମିଶନ।
ट्रूथेस्ट मैनहुड इन ए मैन मनुष्य भितर गोटे मनुष्य पणियार उद्बोधन मनुष्य पणियाटा हजि जाଉଛି मनुष्य भितर मनुष्य पणियाटा हजि तेणु जेपरि आदर्श पुरुष आखि आगे रहिले ताकू देखिक आमर किछि करिवार इच्छा हो से आदर्श मनुष्य न थाए कि जदि मु बाणी कहे भाषण दिए बीड़ी सिगरेट न खाइबा भल जन को जुआर हवा उचित मु जुआर हुए तो से दादा कहते पुरी रे कहले मु अन्य मान को नाम ध्यान कथा कहे मु निजे बसे तो निजे न बसले हम ना उधार नहीं थिबा लोकटी टका 20 देई गला मास्टर जितले दैनिक मजूरी थिला 2 टका 50 पैसा सारे किसी पिला को खरा पिठिया करी बसई के हत्या कर लेखै चंदी अक्षर बोल हबो बोली टका 20 नी कोटी हाथ रे देले सारे कहले बो को दे आसी बोली जा पुओ नहीं बो को देई के आसीला पुनी हस्ता कर लेखी छी मिथ्या को पाप बोली जाने कहब सदा सत्य बाणी आउ किसी समय पर जने आसी कहला सारे टका 20 टा दे थानी आगु को अष्टमी अछि मु धान काटा रे सूजी देबी मजे से कौन भाबिले कि ठका ठकी लोकटा कि कौन बोधे कहले तो दियो छुंजी रे गोटे पैसा नहीं ता पुओ ताको बलबल को चाहिए एबे मो हाथ रे 20 टका दे चलती बो को दे आसी कहउछते तो दियो छुंजी गोटे पैसा नहीं ना कहि पारला नहीं निश्चय मन मन भाबी जीव यदि सर्वश्रेष्ठ मिच्छा के खांती मो बापा हो जंत ता भीतर एक चरित्र को छुईबो नहीं ठाकुर कहले वस्तु बिना जमनी गुण बुझा जाए ना ब्रह्मविद बिना तेमनी ब्रह्म के बुझा जाए ना ब्रह्मालोचना कौन करिबो ब्रह्मविद बिना वस्तु बिना जपरि गुण बुझा जाए ना कुंडे हवा कौन जिनस विच्छाति पत्र बाजिला हो भाषण दवा दरकार पूर्ण कुंडे होथवा सामने यदि पक्के देबो घाटरे से अलग बारी हे बाजिला ना कुंडे गोटे वस्तु बिना ठाकुर कहले जरा टक खाई नहीं जीवन खटा जे खाई नहीं तागर खटा बाबद भाषण देले से किसी बुझ पारिबो थरे जदि ताकू खुआई देबो तापर देखै देले तापर आरंभ धर्मटा सेट कम पूजन सिपाहीदा এই যে আস্তিনা 10 दिन রহিଛନ୍ତି ভুবনেশ্বর পুরী আখাপাখ অঞ্চল ଆମେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଭାଗ ଲୋକ ଭଦ୍ରକ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପନ୍ଦର ରହିବ ଆମର ପଛ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିଲେ 73 କୋଉଠି କିଛି ନଥିଲା ଏବେ ତ ଚାରିଆଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଗର ମାଲ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଧଳା ଧଳା ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଠିଆ କରି କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ବୋଲି ସାଇକି ବାନା ହଉଥିଲା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି माल कौन तो बजेट रे भी सरकार व्यवस्था नहीं ठाकुर जो निया लगे दे चलते तमें मोर बजेट तुम्हें जदि बुझी पारिबो जीवन उद्देश्य सुख शांति आनंद प्रकृति चाहूच मुझे कहूँ तो आप अवश्य करिबो अवश्य करले तो आस करबा ही पाइबार जन ना करे जे पेते चाहे दुख तार किछ ना तुम्हें माने तो मोर बजेट ए मनुष्य को अपनार करते सेति पे ठाकुर कहले तुम केते जोर दे कथा टिके टिके कर चल अल्प हो विस्तार हो जो विधान तुम आगे मुझे उपस्थापन कर दे गली ताहा अल्प हो विस्तार हो जदि परिचालन एपरी कौन शक्ति नहीं तुमको टलाई दे पारे जदि न कर एपरी कौन शक्ति नहीं तुमको रक्षा कर दे पारे से दिन भंडारी पुखरी सत्संग विहार अवस्थान पूर्वक गौराणी माँ जाइछन्ति पिला छुआ सब तांकर जाइछन्ति से स्थान देखि नथिले गौराणी माँ दर्शन कले प्राय घंटा रो अधिक समय आलोचना कले बोले जे बड़ बड़ सब उत्सव करूछ हमर भद्रक रे गोटे विराट उत्सव जनवरी 25 रे हबो धृति संदीपना आउ सब उत्सव हो गलानी बहुत बड़ धरणर करले फोकसिंग टिके हबो आखि काळे खोलिबो चैतन्य जागिबो पूरा काळे ए महत उद्देश्य नै के आचार्य देव आशीर्वाद करछन्ति ठाकुर को नै के खूब मस्कुर हो जमे की उत्सव कर लोकन का आखिर पड़ू ठाकुर कोन के जानत तो आग्रह करके भीतर बसला इच्छा टिके करन এই মহৎ উদ্দেশ্য তো যাজন করিব জ্ঞান তত্ত্বর কথা भी से করিব না লোকমান কিন্তু ডাকণ হইছে হাত ধরে ডাকিব থরে হাস থরে দেখো থরে আমার ঠাকুর নেই কি ভলি ভালো যাচ্ছ আনন্দরে আছো এই ফরমাল যাজন কর অল্প বহুত তাঙ্কর বাবদরে সমস্ত জানিবার অধিকার দেইছন্তি যজন যাজন ইষ্ট বুদ্ধি जजन जातन इष्टवृत्ति हमें तीनटा शब्द फट फट कह दउछ केबे भाबी छ कोन से जजन इष्टवृत्ति ताकर वाणी स्पष्ट लेखा अछि श्रेष्ठ चिंता तार चाहिदा सेथिरे जार प्राणटा भरी रहे श्रेष्ठ चिंता तार चाहिदा है प्राण भरे जार थाके
पूर्ण प्रयास आवेदनीय जजन बोले ताके खाली मनन कले चिंता कले गोटे मंदिर ही जानता कि गोटे विराट उत्सव ही जानता कि समस्त दीक्षा नहीं जानते कि मो छुआ चगला न है कि मत मुलिया मारंता कि आमे प्रत्येक चाहूचे ठाकुर कहले सेमिति तो हुए कृष्णकर चिंता रहिबो ताकर चाहिदाटा प्रकृत कोन से कोन चाहिचंती एत बड़ आयोजन हेछि आज भंजनगर सब गुरु भाई मा आश्चर्यित दीक्षित हो अदीक्षित हो ता संगे पब्लिक जन सहित आम संपर्क अच्छी दीक्षा नले मध्य अनेक श्रद्धार अर्घ्यदान करती अनेक जय गुरु भी कम देखिले ये कौन बड़ा कथा भी जेटा श्री श्री दादा पूजनीय अरविंद को जाके कहते दिले बोले देख अरविंद मु तो भाई भी नहीं तो बाबा रहिबो कि नहीं समझा देखियो तो बेलू दिन आसीबो एमितिका देखियो सारा जगत केवल जय गुरु की जय बोली कहते समस्ते ए ड्रेस धोती पायजामा समस्ते पंजाबी परिधान करते दिन आसीबो पंचम पीढ़ी ठाकुर लीला करछन्ते कृष्णकर चिंता चाहिदा कौन से भरिक सब पूरण कर प्रयास रे संख्या कमी जाती 10% लोक खटती दिखती करती आउ 90 सहयोग करती किंतु एपरी सहयोग कर पारती ना एटा मालिक कहते तेणु घरे घरे जाओ ठीक भाव कथा बुझाओ बुझीपारे लोके कहती जंजाल कर खुचरा पैसा सबुदिन कौट आणु चाउल मुठाए तो पाइबा इष्ट को निवेदन न कर खाइबा सेटा चौर्यवृत्ति संगे सामान गीतार वर्णना अच्छी आम तो गीता यज्ञ करूँ केवल यज्ञ आहुति घी जलिला 5 दिन पाउस फाउस दिहर मुंडे बुड़े पड़ू से जो प्रदीपर धिसाटा नहीं गलु आम धर्म सरीगला ये तो कथा से नुहे तेणु पूरण करवा ठाकुर इच्छा टाक पूरण करवा से आवेगटा जब रहे जजन बोली जजन हारा जजन दूध छड़ा माखन क्षीर नथिले कौन लहुणी संभव निजर जाजन नथिले निज घरे आम आसन करछे ना नहीं ठाकुर भल आसन खंडे अच्छी तो मो घर जो रकम मोर गाड़ी बाड़ी मो थाट बाट से थाटरे ठाकुर अच्छी तो गोटा 7 वर्ष चलीगला पुराणा 13 जिलू दुई जन भलंटियर 8 दिन श्री श्री दादा चाहिए आम ओडिशार विभिन्न जगह तो सब जाइए आम पुरी जिलूर आम जाइलु 2 जन राति पाहिले ताल नवमी 7 वर्ष पूर्व ठाकुर 87 मसीहा पूर्व दिन संध्या प्रार्थना पर समस्त बेड़ी बस गुरु भाई माँ मैंने एवं विशेष करके भलंटियर मैंने सब नाट मंडप फुल सुनील करणदा जड़े भक्त लोक निधनपुर घर खूब टाणुआ लोक सत्संग जन कर्मी वयोवृद्ध पूज्यपाद दादा पाखे समस्ते प्रणाम कर बसीचु पूज्यपाद दादा टिके रही नीरवता भंग कर कहले सुनील दा सब ठीक ठाक चले तो आगे अपन जहाँ जहाँ निर्देश करते भलंटियर मान नहीं 7-8 दिन प्राय सब टिके रही कहले हमारे एक कथा किंतु सबाई के बोल देवे समस्त को गोटे कथा कहीदेवे आप 7 वर्ष भाता थी श्री श्री दादा सबार बाड़ी ठाकुर जब उपयुक्त आसन पान समस्त घरे ठाकुर जमी उपयुक्त आसन पाते धर्म से आरंभ मोर इच्छा हम आग्रह हम टे मुंडिया पारे समस्ते टे घर को पड़ो ना गुरुवार मार्गशीर गुरुवार जो घरे जोड़ी चिता टे पड़े संजय बलिता दिखाई होली पड़ो माँ बछा लुगा खंडे गुरुवारिया लुगा खंडे पिंधि सुंदर देखिले मन खुशी जंगल टेंशन नहीं घर को आसी पशिला छुआ झाड़ा बसी घाटी होठा बालू बालू ही पड़ो कुकुर खत देखिले भल लोक ताती उठिल गंडगोल झमला से सृष्टि चारिआडे आलुरा बालुरा आसन रोग बेमार संबंध जो भाई मैंने निवेदन करते से संगे संगे कहती खुशी रह आनंद रह केमती आनंद खुशी रह ये औषध पुला पुला गिणिले रोग बेमार छाड़बन मन की दुष्ट हले जानिस रोगर आथार है याके एड़े चलले तुई करबी व्याधि जय ताकू एड़े की चली तेणु ये जो मार्ग भगवान बुद्ध से कथा कहते मनुष्य जीवन दुखपूर्ण कामना ही दुखर कारण कामनार विनाश दुखर विनाश
पवित्र जीवन यापन कले कामनार विनाश सब स्थान एक सब बिलुआ गोटे समय डाक मारे भुवनेश्वर बिलुआ बेलुगुंठा बिलुआ भंजनगर बिलुआ परम पिता जितेबाला जो रूप जो कोण जो भाषा आसती बंचिया परिवार कथा नाना भाव आमको से पालन करने पड़े धरी चलने मार्गटा आहुरी सहज हो जाए आमर समय तो हो जाऊँ आमर टे बाहर प्रभाव आम उपर पड़े से बाबद वर्तमान आचार्य देव कहले टे आमको टे राउडी हवा पड़े टे आग्रेसिव टे आक्रमणात्मक हवा पड़े अनेक तू गुरु भाई कौन लगुच तू आम खोल भांगी दे तो पुओ पलैब मु रागी अनेक तू जयगुरु है कौन लगुच अरे काम क्रोध लोभ मोह मदन आश्चर्य रही मात्रा ज्ञान रही तेल फुटण लंका सरिष हलदी अधिका हो खराब हो ठीक मात्रा का टेस्ट उठबनी टिके रही आचार्य सुंदर कथा कहले मुझे फास्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाऊँगी एसी बर्थ मुझे अच्छी आउ जन बस खाली मत मझे मझे चाहते किसी कहना मुझे किसी कहना चलती किसी समय चलना तापर से कहले आगे आप कौन करते मुझे जन सत्संग जन सेवक सत्संग लोक आप कौन एसी गाड़ी जाऊँ एसी कंपार्टमेंट धारणा धार्मिक लोक मैंने जट छाड़ी उंकुणी चाष करते चार्टा तेला टेकुवे एमती देखी गोटे यज्ञ कुंड हो शाला गंडी पड़ी घी ढला हो सादा किसी ना कौन ये कि धर्म से जहाँ धारणा कर कंपार्टमेंट कहीं कौन असुविधा है मुझे जापे कि आचार्य पचार मुझे जापे कि आप कौन करते मुझे डाक्तर अच्छे ना कौ विभाग दांत विभाग तो आप जो सरकारी कर्मचारी पुणी गोटे विभाग डाक्तर आप एसी कंपार्टमेंट में जापर मुझे जगतर मालिक कर्ता जी परम पिता मुझे सेवक मुझे कहीं जापर आखि नहीं आसला पार्टी बंद हो ये आग्रेसिव हवा पड़े आम टाण पाई ठाकुर बाणी अच्छी पशु टाण विक्रम अच्छा तुई केमनी जंतु टाण हल तोर इष्ट अतुट असीम पराक्रमहीन कि जहाँ ना क्या कहीद मुझे दांत देखे पड़े तू बना नहीं मुझे छाड़ी आम ये घर गेजे गेजे तुम ये पचर आईला तो बापा बो आगे आई तू तुम ये पचर केते जगह गंडगोल ठाकुर निजे निजे आश्चर्य होती ठाकुर ये दीटा कथा कहीदे ठाकुर आम मान सृष्टि कर सब व्यवस्था करमको सजाड़ा बार बार आसुच्च पुणी भी बेले बेले आश्चर्य हम ठाकुर कहले ईश्वर अबाक हमें 3 थर अबाक हो जाते कौन सब चली दुनिया कि नाटक चली ईश्वर अबाक कहती 3 थर ठीक शब्दटा मुझे ठीक पाऊना तार अर्थ ये ईश्वर एक अद्वितीय द्वितीय कहीं ना जाणी सुधा जिते बड़े बहुरे विभक्त करा जाए चलती आम दुनिया सहज सरल भाव मनुष्य बहुरे विभक्त करा जाए जिते ईश्वर अबाक कहती समस्त गुण वैशिष्ट अलग अलग पुरुषर पुरुष वैशिष्ट मानकर झील मान अलग गुण वैशिष्ट आम ये शुणीचे जाचे समस्त गुण वैशिष्ट अलग अलग जानी सुधा समस्त को एकाकार कर अपचेषा कर सब सामान देश में आईन व्यवस्था भी से चलती ईश्वर के अबाक नहीं जाए माने खोदा राज्य खोदागिरी आम टे पाठ कर विचार कर सेक्रेटेरिएट अच्छी अच्छे जहाँ ना करदे तार परिणति परिणाम आमको जना ना ईश्वर अबाक कहते सत्य समस्त गुण वैशिष्ट अलग थाई समस्त को एकाकार कर अपचेषा कर विधाता अबाक हो जाए प्रिय परम जी प्रीतिर उच्च जी प्रीति निबद्ध नक मनीष जो प्रीतिर सौदा कर एक आरे को अनेक ये ठाकुर को दिना भाया पूजे है दे भसई दे पानी यही ठाकुर को महिला कहते आम कह कौन ऋतिक दादा जड़े जाते देखापी कौन मो बाहर मुझे आप गले कौतूहल गली मैंने कौन देखिए
ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି କୌତୁହଳ ହେଲା କିରେ ସିଏ ତ ଫୁଲ ବନେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମହୁ କୋଉଠି ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସିରିଞ୍ଜ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତ ମହୁମାଛି ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ମହୁମାଛି ସୁନ୍ଦରରେ ଅଠା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବସା ବନେଇବ ଆପଣ ଖାଲି କାଇଦା କରି ତୋଳିକି ଆଣୁ ଆଣୁ ଆଖି ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଉଛି ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ଘରେ ବିଚାର କରିପାରିଲେନି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ତା କୋଉଠି ଗୋଡରୁ ବାହାରୁଛି ମହୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଅଭାବ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖି ନ ପାର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖି ନ ପାରୁଛ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତା ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଇଛି ବିକାଶ ଫୁଟନ୍ତ ହେଇଛି ଯୋଉ ତମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ବିକାଶ ଫୁଟନ୍ତ ହେଇଛି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଲାଭ କରିବା ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଲାଭ କରିବା ହେଲେ ଏକବାର ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଜାବୁଡି ଧରିନ ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ବହି ଖାତା ବଲାଟ ମଡେଇବା ଆଉ ଥରେ ଗାଡି ଆସିଲାଠୁ ଭଲିକି ଲିଭେଇବା ଆଉ ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଦେବେ ତାହା ଏଇ ବାହାର ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି କଣ କିଏ କରୁଛି କିଏ କେତେ ଦେଲା ନ ଦେଲା କିଏ କେତେ କଲା ନ କଲା ସେଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବି ଠାକୁର ସେଇ ଗାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନର କଥାଟାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେ ଦୁନିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଖେଳା ଭାବିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାবে ତୁମେ ବି ପାଗଳ ହେଇଛ ଆଜି ଯୋଉ ନିଶାର ଲୋକ ମାତିଛି আজ যে নিশায় বিভোর হয় আপন ভুলে রবে নিজକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ କିଏ କୋଉଠୁ ଆଇଛି ମତେ ଦିନେ ଯିବାକୁ ହବ ଏତିକି ହୋସରେ ରହୁନାହିଁ ସେ ନିଶା ଖସିଗଲେ ଅକୂଳେ ଭାସିବ କୂଳ ନଥିବ ତମକୁ ଏଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ এটা চেতনা ଦେଇକି କିଶୋର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଗାଁ ଲେଖିକି ଠାକୁର କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର କବିତା ଲେଖିକି ଗୀତ ଲେଖିକି ନିଜ ନାଁ ଲେଖିନଥା ସେଟା ଧରା ପଡେ ସେ ଗୀତର ମର୍ମ ବିନ୍ଦୁ এই দুই পদ গান କରିକି କଥା ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ এ দুনিয়াদারির খেলা ভাবলে পাগল হইয়া যাবে দুনিয়াদারির খেলা ভাবলে পাগল হইয়া যাবে আজ যে নিশায় বিভোর হয় আপন ভুলে রবে আজ যে নিশায় বিভোর হয় আপন ভুলে রবে কাল সে নিশা টুটে গেলে কাল সে নিশা টুটে গেলে অকুলে ভাসিবে দুনিয়াদারির খেলা ভাবলে পাগল হইয়া যাবে দুনিয়াদারির খেলা ভাবলে পাগল দুনিয়াদারির খেলা ভাবলে পাগল হইয়া যাবে দুনিয়াদারির খেলা ভাবলে পাগল হইয়া আজ যে খাটে ফুলের রানী বলে নিয়ে ঘুমাবে আজ যে খাটে ফুলের রানী বলে নিয়ে ঘুমাবে কাল যে ওই খাটের কাছে কাল যে ওই খাটের কাছে শ্মশান দেখতে পাবে দুনিয়াদারির খেলা ভাবলে পাগল হইয়া যাবে দুনিয়াদারির খেলা ভাবলে পাগল আজ যে তোদের ননির গোপাল আনন্দে নাচাবে আজ যে তোদের ননির গোপাল আনন্দে নাচাবে কাল যে তাদের প্রথা মন্ত্র কাল যে তাদের প্রথা মন্ত্র দেয়াল সব খাবে দুনিয়াদারের খেলা ভাবে পাগল হইয়া যাবে দুনিয়াদারের খেলা ভাবে পাগল হইয়া যাবে আজ যে সুন্দর রূপর গৌরব করিয়া বেড়াবে আজ যে সুন্দর রূপর গৌরব করিয়া বেড়াবে কাল সে দেখিবি খান্দা কুস্তি কাল সে দেখিবি খান্দা কুস্তি শিক্ষা মেঘে খাবে দুনিয়াদারির খেলা ভাবে পাগল হইয়া যাবে দুনিয়াদারির খেলা ভাবে পাগল হইয়া যাবে আজ যে নিশায় বিভোর হয় আপন ভুলে রবে আজ যে নিশায় বিভোর হয় আপন ভুলে রবে কাল সে নিশা টুটে গেলে কাল সে নিশা টুটে গেলে অকুলে ভাসিবে দুনিয়াদারির খেলা পাগল হইয়া যাবে দুনিয়াদারির খেলা
ভাই হরি বল মিছে কি আর করবে ভাই বলি হরি বল ভাই মিছে কি আর করবে বলে কি শরীরে তোর সবই মিছ বলে কি শরীরে তোর সবই মিছ হরে কৃষ্ণ বল রে মন হরে কৃষ্ণ বল রে মন অব পালু যাবে দুনিয়াদারির খেলা হবে দুনিয়াদারির খেলা হবে আজ নিশায় বিভোর হয় আপন ভুলে রবে আজ নিশায় বিভোর হয় আপন ভুলে রবে কাল সে নিশা টুটে গেলে কাল সে নিশা টুটে গেলে অপুরে ভাবি দুনিয়াদারির খেলা হবে आचार्य देव जी ठाकुर जीवंत प्रभाव से डीपीआर बाबद आमर पुओ झील जो मैंने सब जानते नेटवर्क काम दाम से इनवल्व करवा समस्ते दयाकोरी टिके अल्प बहुत ठाकुर कथा समस्ते समस्त कहवाक चेष्टा कि ना कही न जाने अरे आ थे आखि टे पकई दे जा एत बड़ आयोजन थे आ 3 4 5 थर कहले लोक आस तेणु समस्ते से इष्ट प्राण इष्ट को मथा नहीं चलवा दादन परिक्रमा समस्त रहा जो मैंने टी रास्ता हुई ठाकुर टी अवहेला क्रम टी दूरी पुणी मूल सोर्स पुणी नुआ पीढ़ी मैंने जमी आहरी दीक्षा आसती पढ़ी निवेदन रखी सर्वोपरि मालिकी कर कमल